Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинои азиз. Ин аллакай борое ки мо дин гӯем ки соати 1 шав омада қабул кардагӣ будем. Ҳамашон ина истодан. Кадоме ки дар инҷо нағунҷид бо поён ба мо полностью мондагием. Ҳамашона ва имрӯз саҳар омада ҳамашона номнавис кардем, ҷобаҷо кардем, туғри кардем, чтобы ки одамо омадан сразу ёфта дода битавонем ҳар яки заказоя гӯем ки ҳамаша туғри кардем. Заказои худи моям омадагиянд ва гӯем ки заказомонам мо обзор мекунем, нишоншон метиҳем. Дӯстони азиз, майда як заказчаи моям омадааст. Мехоҳам амино камтаракат шумо обзор кунам. дута равғани сиёҳдона, дар инҷо не просто равғани сиёҳдона, дар инҷо экстракт чорнова тмина и кистал хинди ва хелба гуфтаги, яъне ки беҳад барои иммунитет, барои гӯем ки нормал гардонидани имина намон гармони мардонаю занона беҳад гӯем ки фоидаи хуб мерасонад. Барои кӯдако додан мумкин нест. Ина фақат барои одаме ки уже мисол калонтаран мехӯранд. Дар як рӯз метавонем ки мисол ки саҳарӣ ё ки бегоҳӣ 2 донагӣ бихӯрен, овқати 60 дона як моҳта бемалол мерасад. Дута заказ кардем. Аз ин чиз ино заказан. Мо пастайна барои худмон мисол мехӯрем, истифодаш мебарем. Ино аллакай заказан бо якта навинка. Буша ман аллакай дидам. Буш беҳад аҷоиб дизадаранд бо зайтун, яъне ки дар таркибаш ҳам шир ҳастай, ҳам зайтун ҳастай. 48 соат зашат мекунад. Ин бо гелира душаш буромадагиай беҳад буш аҷоиб, беҳад буш хушрӯ. Ман фикр кардам ки уқа буш хушрӯ намешавад, лекин буш беҳад гӯем ки дар дараҷаи хуб аст. Истифода аллакай метавонам мисол ки барои худатонам заказ кунед. Аз рӯзи душанбе аллакай дар фурӯш пайдо мешавад ин чизо. Хоб, тамошобинои азиз, ина ин боз як дастафкаи нав дина шав омад, имрӯз қабул кардем. Аз кӯҳнош анамиқаи дигармон инода занг задан дар кор, шуд барвақтар омада баранд. Агар ки набаранд возврат мешавад. Ки хоб, биёед якҷоя тамошо мекунем одамо чӣ заказ кардагианд. Хоб, аз ман камераи закрепит мекунам. Хоб, биёед якҷоя мебинем ку одамо чӣ основной заказ мекунанд. Ино спец упаковка, яъне ки товарое ки дар основной заказ намебиёянд, дар инҷа мебиёянд. Хоб, оҳо, ана хеле бисёр заказ кардагианд репейни балзам. Яъне хеле репейни балзамо барои мӯи сара дароз кардан хеле мисол чизи хуб аст. 98% натурални омадист. Набинед чанд қа бисёр одамо заказ кардагианд ин чизо. Ман фикр мекунам почти ҳар як заказ ба ҳастай. Набинед барои ин ки чизи зурай одамо бисёр заказшон мекунанд ина. Хоб, албатта мана ин дезодоранто ҳозир почти ҳар як заказ банам ин дезодоранто омадеста. Ино женский дезодорант, бӯи аҷоиб доранд. Қариб ҳама ҳамин ҳозир заказ кардестай. Ва фикр уже наздики ба ин хит продажа мешавад. Қариби ҳар як заказо ба ҳастай. Беҳад чизи аҷоибай. Хоб, ана баъда наскиёш беҳад мисол ки сифатиш хубай, одамо бисёр заказ мекунанд аз ин чиз. Нержавейка симак барои тоза кардани имина каструлу дигар чизош. Имина симаш ин занг намезанад. Мисол ай бозор мехарен, занг мезанад, сразу мисол гӯем ки бӯи бад буровардана сар мекунад. Ин чиз тамома занг намезанад, сразу дута мебиёяд. Якташ хеле вақт ба мерасад, уқа қиматам намеистад. Барои ин айнам бисёр одамо заказ мекунанд. Дарча ҳамин хеле чизо. Хоб, аппарат барои массаж заказ кардагиам. Барои массаж кардан мана инҷа ба мисол полностью нишон додагиай. Барои массаж кардани гардану гӯем ки дасту пову ҳама ҷой мисол ба ин чиз массаж кунад мешавад. Чизи хубай айнам дута омадааст дар заказ. И гӯем ки активити пластерҳо барои мисол ки пода мечаспонед, куҷое ки касалитон бошад айпо кашида мегирад. Масалан гӯем ки сар, желудка, гардан, шуш, по мисол ки ва ғайра.
یکی جگر رو پیت جگر رو مثلا که سپینا دیگر جزا همه جا چرس پاک کشیده میگیرد کسلی های در درونش 10 تا پاره می شود 10 تا شتوکه می شود پارگی خیلی به میبرد شو مثلا که کرده میمانین سحری به شو گرفته میپرتوین تا سحر کسلیاتونه ای پا کشیده میگیرد میدونین که در پا توچکه ها هسته سپیتسالی توچکه ها اگر که همونجا به مثلا که گویم که مثلا کجا به یکی مثلا درد داشته باشه این همون توچکه به میچسبانین این شما به مثلا همون کسلی یاردم میکند پانی درونه تازه میکند بسیاری ممکن رکلام اینا دیدگیان دالше با هست با спецупаковка میبینید اینا بفکرم همه سرسفه هایم هنمی قینه سرسفه ها این همه زکز آدمای و زکزای ما همش آمدگی در اینجا همه پولنستی основной گویم که برای خوشبو کردن لباس ها هر خیلی کاندیسیونر آمدگی بوهای عجایب دارن این خیلی کاندیسیونر آمدگی گل دلستیر که کاندیسیونر هم خیلی چیز آمدگی 30 بار استفاده برات میشد میدانیم بسیاریاتون استفاده بردگین به حد چیزی عجایب است اینا همه این سرسفه های ما ایمینا گویم که سرتیفیکاتی حلال دارد شما ای مغازین وقتی که هم خیلی مثلا کاندیسیونر میخرین یا که پاسداشیک میخرین لباس سرسفه میخرین اهمیت دادگین سرتیفیکاتی حلال دارد یا که ندارد این پون سرتیفیکاتی حلال دارد یعنی یگان چیزای شبهناک تماما استفاده برده نمیشود این گل دلستیرکیه 20 بار استفاده برای میشن این بطولکه گدیتا نیم لیترای میتونین که 20 بار استفادهش بریم به حد ببین که صفتش خوبه گرمانسکی تکنولوژی دالше مثلا که اینجا برای پاسداشتن اینا همش سرتیفیکات حلال دارد این همین پاسداشت ما با چی مخلوط شد یعنی خیلی وای دارد پمپ دارد مقصد که بسیار سرسفه رسخات نمیشود همین یک قطره میریزد پولنستی مثلا که میرسد استفاده برده با 0 پلوس میبید یعنی که چیزای کودکای هم به ملال ششته تازه کرده استفاده برای میشود پلیت دخوفکه تازه کنه پس دیانه با هر یک سرسفه با میبید این خیت پردجه مایه با میگنشه که این کازانی تاجیکیه یعنی که به حد چیزی خوب است صفتش به حد نغزه گرمانسکی تکنولوژی گویم که ایمینن همین پلیتا و دخوفکه و هم خیلی چیزای به حد خوش رو تازه میکند قزان و همشه خوش رو تازه میکند بسیاری استفاده بردگی میدانن این چیزم значит با اینجا به пятноводитель жидкий пятноводитель چیش نغزه مثلا که پاراشوک میرزد چی میکند این پاراشوک نیسته жидкий مثلا کمتر استفادهش برای پول ساچوقچه پاچوقچه لباسا خازی مرا مکتب لباسا بسیار داغ میشوند داغی روچکه و داغی فلاماستر و گویم که علف و خون و دیگر داغها لبای داغهای تا تازه میکند ای لباس و ساچوق و دیگر مثلا که وایتان پولنستی خوش رو تازه میکند همش سرتیفیکاتی حلال کتیان چه خیلی که میبینیتون همین خیلی سرسفه به حد مثلا که وای خوبن پاسداشت‌ها بسیار آمدگی برای چنگ و وای تازه کردن اونی پاسداشت‌ها آدمو پستن زکز میکنن برای خودشان درش میبینیم مثلا که سیلون کاروبکا یانا کنون خب ایرا میگیریم خب در اینجا چی آمدگی آزی میبینیم این هم با فکر من سرسفه اینه که این همه وزبونش همین کاروبکا بود خب میبینیم так اینجا باز значит пакети Faberlic آمدگی پاکتاش هم به خط خوشورای بیارزلگایمی یعنی که وقتی که در کار نمیشه تو پاکت مثلا میخرین ای Faberlic وقتی که در کار نمیشه وجود میپرتین این مثال ویا طبیعت رسوا نمیکند خودش در همین طبیعت نصف شده میرود برای این حرکت می‌بینیم بسیار چیزای Faberlic استفاده برین شده که
тоҷикистони ма ҳама вақт тоза бошад. хоб дар инҷа корейский стиральный порошокҳо обязательно корейский стиральный порошокҳо омадагиай. Ино ҳозир аксия кати омадестанд. одамо бисёр заказ кардан. Бехат чизи хубай. Ина бинед, ин ҳам порошокай, ҳам гӯем ки пятноводитель. Стиральный порошок плюс пятноводитель, яъне ки два в одномай. Ина оби ҷӯш кати истифода барем. Бехат сифатш хубай. Корейский технологияо кати медонем Корея ба чӣ хеле ин чизба хуба. вақте ки истифодаш мебарен 23 бор истифода бурдан ба мерасад, полный доғу дигар чиза полностью несп мекунад. фақат либос шудан бане ин мисол ки полша кидан баян мешавад. ягон гӯем ки бана ин термизу чайнаку дигар чизотон вай мешавад, сиёҳ мешавад, дигар мешавад, вайоям хушрӯ тоза мекунад. ин универсальный средство полный ҳама чӣ ба туғрӣ мебиёяд. мақсад бана ин бо стиральный порошок ҳамон машинкатонам агар ки бошад, машинкатонам тоза мекунад, вай мекунад, хушрӯ мекунад, яъне ки машинкатонам засор намешавад. ин бехат чизи хуб аст. дарша каталоги нав омадагиай. дар ин каталоги нав мо ба парфюми нав уже сар мешавад. парфюми нав аллакай буша дидам, буш бехат аҷоибай. дар ин каталог уже гӯем ки 50% скидка кати омадестай. аз рӯзи душанбе сар мешавад. касе ки ҳамин каталог аъзо шудания ҳатман ман ба нависен, ватсапи ман ба нависен, ё ки набошам дар ҳамин комментария ссилка мемонам. через ссилка даромада самостоятельно регистрация шавенам. мо шумо кати ба алоқа мебироем, ҳамашро мефаҳмонем, барои ин ки аксияи бехат калон рафтестай. дар ин каталог, яъне ки аз ин каталог шумо аъзо мешавед, шумо дар мега аксия иштирок мекунед, ки дар мега аксия главный призо 15 та домашний кинотеатр, 30 та умный колонка ва 1500 та флакони анамин вай, 1500 та духи алхимикс, анамин духи новинкае ки нав сар мешавад. ҳамин духи 1500 та компания бозӣ кардестай. плюс ин 3 та поездка ба ду кас, 3 та поездка экскурсиёшка ки ба Египет, яъне ки шумо метавонед ки ба Египет ай компания просто барои он ки шумо аъзо шуда ба хонатон шампуну, собуну, зубной пастаю, витамину дигар чизо заказ карден, иштирокчии мега аксия шавен ва яке агар ки бурд кунен ба Египет бепул ай тарафи компания ду кас, шумо ягон кас аз оилатон ба саёҳат экскурсиёшкати рафта мисол ки тамошо карда биёед мешавад. ғайр аз ин мега аксия ҳар як касба бо касе ки мисол иштирок мекунад ба маҳсулото мисол ки скидкаи беҳад калон метиҳад. бо вақте ки аъзо мешавем, мо кати алоқа ба мебироем, ҳамашро хушрӯ шумо да мефаҳмонем. плюс 500 рубл ай компания шумо тӯҳфапулӣ мегирем барои ин ки шумо аъзо шуда якуми харидтонро мекунед. 500 рубл ай компания тӯҳфапулӣ мегиред. инам но шумо ба муфассалтар мефаҳмонем вақте ки ба командаи мо мебиёед. ғайр аз ин новинкаҳо беҳад бисёр буромадагиянд дар ин каталог, яъне ки духии нав, ғайр аз ин гел дида душаи наву дезодоранти нав буромадагияй. ина бинетон ки ино бо гӯем ки зайтун, яъне ки бо зайтун беҳад медонед ки ҳам дини мо баям зайтун беҳад таъриф карда шудагиянд, ҳам фоидаш беҳад хуб аст. барои ҳамин компания айнан бо зайтун ҳам хеле гӯем ки гел дида душу дезодорант буровардагиай. ҳоли ман ина буша нафаҳмидум, лекин дар интернет тамошо кардум, бисёр таъриф карданша. агар ки биёяд обязательно обзор мекунам, нишон метиҳам бушаш чӣ хеле шумо да бо гав мезанум. дальше инҷа каталого собуно, собун фигураи дракон чикати, собуно, шампуно, мисол ки бо аламу средствои для плит и духовок беҳад одамо бисёр заказ мекунанд. обязательно касе истифода набурдагия истифода бурда бинеша. хоб шампунои ботаника бо бисёр истифода бурдагиянд. шампунои ботаникая именно ҳамин шампуно барои чи аз кадом ҷиҳат ман ба маъқуланд? аз ҳамон ҷиҳате ки барои ҳар яки мӯи сар специални мебиёяд, яъне ки ин шампуно хеле бисёранд. намудаш именно серияи ботаника дар фаберлик намудшон хеле бисёранд ва ҳар якташ барои мӯи сари специални, яъне ки мана масалан гӯем ки барои мӯи сухоям ҳаст, барои мӯи жирниям ҳаст, барои мӯи гӯем ки ҳар хел слабию, мана ин тусклию дигар мӯи сархо кадом намуди мӯи сар бошад, именно серияи ботаника ба шампун ҳастай. баъд як чизи интересни мешавад, вақте ки одамо мӯи сари жирни ба мегиранд, барои мӯи сари краска шудагӣ мисол ки сохта шудагӣ шампуна мегиранд, истифода мебаранд, мегӯянд ки мӯи сари манда маъқул нашуд, ин шампун то намешуд даст мегӯянд.
شما باید فهمین که موی سرتون چه خیلیه و این همه خیلی شامپون استفاده بردن به حرکت کنید. وقتی که میخرین شامپون ای بازار ای فابرلیک ای یه بار خوانده برید که برای چه خیلی موی سر ای وای انا بعد مثلا که موی سرتون باشه که همون چیز توری بیاید و انا این شامپونا به حد شامپونای خوشروان شامپونی لاف مثلا که حلال بنایستگی این با اینا با انمون گیم که و لانولین گفتگی چیز خوش кардаган این مثلا که уникальный природный воск получаемый из шерсти овец یعنی که از انمون پشم گوسفند میگرفتگی ناتورální انمون воск میگم شیره میگم چی میگه ای همون ساختگان به حد موشاره ملایم خوشرو میکند همین خیلی وای سفیده کی بوشم عجایبه خوشرو به حد خوشروی بوشم. Так, мужской шампунь гель для душа 8 элемент атрнок, яъне ки ин атрнокай ҳамун 8 элемент духия байшай. Чӣ мегем? Шампуни гель для душа 2 вақт номшай. Ин 400 мл я почти я 1 литр. Нам буш беҳад аҷоиби хушрӯ. Ҳамин хеле чизо бисёр одамо заказ мекунанд. Дальше инҷа бо هر خیلی نمودی دیگر شامپونو از سری اکسپرت ایمیدن که لیچبنی خوشرو شامپونو مانای یکی از بهترین شامپونای فابرلیک این سری اکسپرت های درش اسویژیتیلو ای همه مخکول شدگیش من به انا همین اسویژیتیل شد. خب باز اینجا به چه خیلیش هسته نه اینجا به ای همه مخکول شدگیش من به انا همین شد. این بوی سویجی مارسکوی سویجیست. ماسک سویج همه وقت من با مخکول شدگی و همه یکی از همه دوست داشتگی اسویژیتیلم همین اسویژیتیل می باشد. اینجا با بوی اپلیسین کتی هم هسته بوی گویم که برگاموت کتی هم هسته همین اسویژیتیل ایمینه انتی تباک یعنی که مثلا که شما سیگارت بکشین یا که نباشم در ماشین بکشین یا که گویم که در خانه می همین اسویژیتیل بوی سیگارت پولنستی نصف میکنه. خب یعنی که بوی سیگارت به خط نغزه دلش цветочный این هم با مخفوله مشاهده ایادون برامدگیه یا یکی از بهترین بویهای بوی گلهای این هم مثلا که بعد با نمیزدگی بویده پس یعنی استفاده برای این هم میشود. خب این значит ефирни маслош катид намедонам барои ин ки эфирни масла дорад чӣ ман ба уқа маъқул неста ин освежитель уқа дар гӯем не бӯи нормалӣ будааст лекин якум бор истифода бурдагим ба уқа маъқул набуд чота буш нормале бӯи свежи айнам омадеста ёзи мумкин ози бо дигар хелтар кардагиаша. خب من خیلی заказهای دوستان عزیز و گرامی همه این آدمایی که زکاز میکنن کسی که مثلا پروست چیسته برای خودش هم زکاز کردن یا که کار کردن یا مرحمت ما بنویسین همش شما به عینال میفهمونیم مخول شید میتونین که کتی ما همکاری بکنین یا که پروست چیسته برای خودتون 20-26% سکیتکا میگیرین کتی مثلا که بونس پولی های در روزگارش همه چیاده شما اشتراکچی میشین. سلامت باشین با کانال ما پادپیسات شوین تا ویدیوهای نوبتی. آفیسی ما کسی که مثلا زکاز میزند پوی تختانظر و در شهر ترسونزاده وجود دارد روپروی گلاونی پاچته.